बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नेज़ा लगने के बाद अपने कातिल को देख लिया और उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे, लेकिन हिम्मत न रही। आप गिरने के बाद दोबारा उठे, अपने जिस्म से नेज़ा निकालने की कोशिश की पर ना निकाल सके। फिर दोबारा कातिल की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाके गिर पड़े और रूह मुबारक परवाज़ कर गई। ये 17 शवाल 3 हिजरी का दिन था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर चचा शहीद होते ही कुफ़ार ने जंग उहद में ताज़ियाने बजाना शुरू कर दिए। हिंदा बिनत उतबा ज़ौजा अबू सुफियान आपके जस्ते मुबारक के पास आई, आपके जिस्म की बेहरमती की, जिसे मुसला करना कहा जाता है। आपके नाक कान काट के हिंदा ने अपने गले में हार बनाकर ढाल लिया और आपका पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर को हिंदा ने चबाना शुरू किया और खुशी से झूमते हुए ये अशार पढ़ने लगी, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया। एक और जंग के बाद दूसरी जंग के शोले भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर, अपने भाई वलीद और चचा शहबा और बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमिन हो गया और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली। ऐ वैशी, तू मेरे सीने का गम दूर कर दिया, मेरे दुखों का मदावा मुहैया कर दिया। वैशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र मेरे ऊपर वाजिब हो गया, जो मैं हमेशा अदा करती रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाए। नादरीन गिरामी, बुग़्ज़, कीना और हसद से भरी एक बदतरीन मिसाल थी, जो आज से पहले कभी अरबों की जंगों में न देखी गई। जंग ख़त्म हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके चचा शहीद हो गए। आप तशरीफ़ लाए, देखा कि चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। गमों के आंसुओं की ऐसी झड़ी लगी कि तमाम सहाबा भी रोने लग पड़े। आपने अपने चचा के टुकड़े इकट्ठे करने का हुक्म दिया। आपने अपने प्यारे चचा कि जस्ते मुबारक से मुखातिब होकर फरमाया कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबकर ले जाते थे। अगर मुझे सफ़िया के गम और रंज का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता, ताकि इन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम क़यामत के दिन उन्हीं के पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे बदले में कुफ़ार के 70 आदमियों का मुसला करूँगा। अंदाज़ा कीजिए कि कैसा बड़ा गम होगा जो रहमतुल आलमीन को है कि वो कसम खा रहे हैं कि कुफ़ार के 70 आदमियों की लाशों का हाल बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जैसा उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की लाश का किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, और अगर तुम सज़ा दो तो वैसी ही सज़ा दो जैसे तुम्हें अजियत पहुँचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। तुम सब्र करो, तुम्हारा सब्र करना ख़ास अल्लाह की तौफीक से है। इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीरों में लिखते हैं कि इस आयत के नज़ूल के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये इरादा तक फरमा दिया और फिर कसम का कुफ़ारा अदा फरमाया। यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबे कराम को सख्ती से इस बात से मना कर दिया कि लाश के टुकड़े करने हरगिज़ जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि किसी कुत्ते की लाश के टुकड़े करना भी जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ही में गमज़दा था। इस मौका पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मतलब को 7वें आसमानों पर जन्नत और फिरदौस में अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर लिख दिया गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग की खबर सुनी तो वो मदीना से जंग उहद के मकाम की तरफ रवाना हुई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी के बेटे हज़रत ज़ुबैर को हुक्म दिया कि फूफी को जंग के मैदान से दूर रखने दे और इनको मदीना वापस ले चलें। वो अपने भाई हज़रत हमज़ा की लाश को देखेंगी तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब उन्होंने इनके बेटे से कहा कि तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं भाई शहीद होने की खबर सुन चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला के हाँ ये कुर्बानी बहुत ही मकबूल होगी। मैं जहलियत के तौर तरीक़ों से खूब वाकिफ़ हूँ, मैं मुशरिकीन की तरह बैन डालकर नहीं रहूँगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जंग उहद के मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब उन्होंने अपने भाई के जिस्म के टुकड़े देखे तो आँखों से आंसू
دریا بہ نکلے، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ یہ قربانی تیری راہ پر کی گئی، تو ہی اسے قبول کرنے والا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان آپ مدینے واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ہی میں واپس آ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد میں جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم پر اس کو ڈھانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ بھی اتر گیا۔ انہوں نے ایک چادر اپنے ماموں کے کفن میں دیا اور دوسری چادر کو اس انصاری کے کفن پر دے دیا۔ جب جنازہ پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایت ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسم مبارک سامنے رکھے گئے، جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اور دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 میں ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت حمزہ جوں توں رکھے رہے، باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی کچھ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی تو ساتھ 9 شہید بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی، ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا، سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھی گئی۔ ناظرین گرامی، امام حجر عسقلانی، ناصر الدین البانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھاتے جاتے، اور اس حال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ کا خدا کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار جنازہ نہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک دے دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو انشاءاللہ ناظرین، اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔